महामंत्री ज्ञानवंत महाराज ए दुनिया रे कर्म हेउछि श्रेष्ठ। हाँ महाराज कर्म अनुसारे सकल प्राणी हुअन्ति आतजात। हाँ महाराज कर्म अनुसारे मनीष जन्म हुअन्ति। विराजित हेई आमर राज्यर प्रजावासी निमते किछि सद्बुद्धि सज्ञान चिंता करिले आमर राज्यर मंगल देशर मंगल। हाँ महाराज ताहेले आगे जीवा महामंत्री। ताले ठीक अछि महाराज सही मां जगत जननी महालक्ष्मी के पाखरे आम राज्य पई और आम राज्यर प्रजा पई निश्चय आमे सुमरणा करबा महाराज। ठीक अछि। साधीरे बिहरे राजमार्गे मंत्री घेनी महाराज कलिंग गड़र से राजन मंत्री घेनी महाराज महामंत्री महाराज साधीरे बिहारे राजमार्गे मंत्री घेनी कलिंग गड़र से राजन मंत्री घेनी सत्य धर्म न्याय पथे सर्वे प्रजाकर हिते सत्य धर्म न्याय पथे सर्वे प्रजाकर हिते पुत्र समपाली प्रजा मन को जानी साधीरे बिहारे राजमार्गे मंत्री घेनी मंत्री घेनी महाराज महाराज कलिंग राज्यर महाराज कलिंग राज्य महाराज महामंत्री ज्ञानवंत महाराज राजा बीरथ नामर जगत जानिछि प्रजा दुखे दुखी होई सुखे सुखी अछि नाही अन्याय नीति नाही अविचार प्रजाଙ୍କ तुंडरे शुभे जयर हुंकार हुल हुली शबदरे पुरी उठे गगनरे हुल हुली शबदरे पुरी उठे गगनरे बाल गोविंद चरणे मुतिर ऋणी साधीरे बिहारे राजमार्गे मंत्री घेनी मंत्री घेनी महाराज महाराज राज्य महाराज और किछ महामंत्री ज्ञानवंत महाराज जानिछ हाँ महाराज एही विशाल कलिंग राज्य मोर समस्त प्रजावासी कुशल अछंती ना। हाँ महाराज शांति मैत्री धर्म पथ हेउछि अमृत हाँ महाराज विभु कृपा बळे लभी अछि ऐश्वर्य संपत्ति। निश्चय महाराज हेले महामंत्री महाराज मो मन चाहे तुम मुखर शुणिबाकू ए राज्य प्रजांक समाचार। ताले ठीक अच्छे शुणु महाराज ताहेले प्रकाश करंतु এই কলিঙ্গ রাজ্যর
ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବାର ମୁଁ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ନରପତି ରାଜାର ବଚନ, ହଁ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଅଛି ସତ୍ୟ ଯେ ବଚନ। ହେ ରାଜେଶ୍ୱର କହୁଅଛି ସତ୍ୟର ଖବର। ହେ ରାଜେଶ୍ୱର କହୁଅଛି ସତ୍ୟର ଖବର। ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ତାପରେ 12ଟି ମାସରେ 13ଟି ଯାତରା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ପସରା। ହେ ମହାରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ପରଜା। ହେ ମହାରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ପରଜା। ହଁ ମହାରାଜ, ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, ହଁ ମହାରାଜ। ତୁମ ମୁଖରୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନଟା ଆନନ୍ଦିତ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଏହି ରତ୍ନମୟ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦିକେ ଦେଖାଯାଏ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ହଁ ମହାରାଜ। ଗୃହେ କାମେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ଦିନ କଟାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଧାନ ଚାଷ ଜମିରେ ଅନ୍ନ ଦେଉଛି। ହଁ ମହାରାଜ। ଆଉ ଶିଳ୍ପୀ କଲାରେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ଏଇ ତ ମୋର ଆଡ଼ମ୍ବର କଥା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ପର କେବେ ବି ଏମିତି ପ୍ରଜା ଦୁଃଖୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ହଁ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମନ କହୁଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ କେଉଁ ଜନ୍ମେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜ। ଉଠ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠ। ତୁମର ସ୍ଥାନ ପାଦ ତଳରେ ନୁହେଁ, ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ହଁ ମହାରାଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ।